Jesús un día estando en una situación muy difícil, Jesus being in a very difficult situation. dice los evangelios que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. The Gospels say that Jesus was taken to the desert by the Spirit. Y todos nosotros sabemos que en la Biblia desierto representa algunas cosas que no son muy cómodas. And we know that in the Bible, a desert represents some things that are not very comfortable. Desierto en la Escritura representa momentos difíciles. Desert in the scriptures means difficult times. Desierto representa días de tribulación, días tal vez de hambre. Deserts represent times of tribulation or hunger. Entonces la palabra dice que Jesús estaba atravesando un momento difícil como hombre allí en el desierto. So the Bible says that Jesus was going through a very difficult time as a man in the desert. Los evangelios dicen que durante 40 días él no probó alimento. And the Gospels say that even through those 40 days, he did not eat one thing. Diga conmigo, no probó alimento. Say with me, he did not eat. Jesús estaba débil. He was weak. Jesús estaba muy frágil. Jesus was fragile, Su vida estaba en peligro. and his life was in danger. Escuche, su vida después de 40 días sin probar alimento, solo agua, estaba en un alto peligro. So listen, Jesus, after 40 days of not eating and just drinking water, his life was in danger. Y los evangelios dicen que en ese momento se presenta Satanás ante Jesús. And the Gospels say that Satan presents himself to Jesus. Satanás puede observar que Jesús está débil. Satan can see that Jesus is weak. Satanás observa que Jesús no tiene fuerzas. Satan observes that Jesus doesn't have any strength. Satanás sabe que la vida de Jesús está en un grave peligro, And 40 días sin comer. And Satan knows that Jesus' life is in great danger after 40 days of not eating. No sé si ha visto un programa que hay que se llama Sobrevivientes. I don't know if you've seen a program or television show that's called Survivors. Hay otra serie que se llama El Desafío y son como personas que pasan como 21 días en un ambiente no cómodo, un ambiente natural pero muy peligroso. And there's another show where participants spend 21 days in very difficult situations and places. Hay otro extremo que se llama Al Desnudo, And there's another one that's called Naked and Afraid. donde a los participantes les despojan de su ropa, de su vestidura y en un ambiente natural tienen que pasar varios días And sobreviviendo. those participants do not have any clothes and they have to be in those crazy environments and situations. Cuando usted ve ese programa, usted ve que las personas cuando ya llevan 20 días sin probar el alimento, lo débil que pueden estar. So you see that in those programs that after 20 days of not having any food, nothing, you can see how weak they become. En algunos de esos días que he visto el programa, los participantes han tenido que salir, lo han tenido que sacar de emergencia porque no han soportado 10, 15 días sin probar un alimento normal. And in one time when I was watching the show, I saw that they had to take one of the participants away in emergency because they could not go on anymore. Lo que trato de ilustrarle So what I'm trying to illustrate es que Satanás se acerca a Jesús en el momento de su mayor debilidad. is that Satan comes to Jesus in his greatest time of need. Satanás tienta a Jesús en ese momento. Satan tempts Jesus in that moment. Satanás quiere aprovechar la debilidad de Cristo. And Satan wants to take advantage of the weakness of Christ. Entonces cuando Jesús suelta una frase que hoy debe ser parte de nuestras vidas. So Jesus, he says something that needs to be a part of our lives and we need to receive. Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre. Jesus said, not of just bread will man live. Puedes colocar tu mano en tu pecho como representación de que tu fe, de que en tu corazón estás creyendo esta palabra. Can you put your hand over your chest just in representation of faith that you're believing this word? Jesús nos enseñó en ese momento de debilidad Jesus taught us in this time of weakness que cuando tú y yo atravesemos momentos de debilidades, that when you and I go through moments of weakness, momentos de dificultades económicas, moments of economic difficulty, momentos de dificultades en la familia, moments that are difficult in our family, momentos donde nuestros proyectos de vida están detenidos, and moments where the projects of our lives are stopped, momentos donde nuestra salud está en amenaza. and moments when our health is in danger. Hay momentos en la vida en que usted y yo nos sentimos frágiles y débiles. There are moments in our lives when we feel fragile and weak.
Hay momentos en la vida que sentimos que no podemos más, There are moments in our lives where we just can't go on anymore, que no hay un mejor futuro, that there isn't a better future, que no hay un mejor mañana, and that there's not a better tomorrow, que lo único que vamos a obtener es más de lo mismo. that the only thing that we are going to obtain is more of the same. Y es allí cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. And it is there when Jesus says, man will not live on bread alone. Levante su mano, sino que los hijos de Lift up Dios your hands, because the children of God, podemos vivir we can live no solo de pan, not just of bread, sino de toda palabra but of every word que viene de Dios. that comes from God. Un médico hoy te puede decir que lo que esperas es A imposible. doctor can tell you today that what you're waiting for is impossible. Tu contador personal te puede decir que tu economía está grave. Your personal accountant can say that your finances are threatened. Escúchame, la realidad que estás viviendo hoy te puede decir que tú no vas a salir, no vas a avanzar más allá de lo que tienes hoy. But see, the reality can tell you today that you're not going to advance forward of what you have now. Y es en ese momento donde debemos recordar la enseñanza de Jesús en el And desierto. it is in that moment where we need to remember the teaching that Jesus told No us. solo de pan vivirá el hombre. Man will not live on ¿Puedes bread decirlo alone. conmigo? You tell the person next to you, No solo de pan viviré. man will not live on bread. Es decir, no viviré solamente de mi realidad. It's to say that I'm not just going to live on my own reality. Puedes decir conmigo, la realidad Can you say it with me? The reality no condiciona does not condition mi bendición. my blessing. No sé si lo puedes ver. I don't know if you're going to see Di- that. Diga conmigo, lo que estoy viviendo hoy So what I'm living today, no representa it does not represent lo que Dios desea hacer en mí. what God desires to do in me. Diga conmigo, lo que va a suceder en mi vida, So say it with me. What's going to happen in my life? lo que va a suceder en mi familia, What's going to happen in my family no depende del informe médico, does not depend on what the doctors no say. depende de las Does estadísticas, not depend on statistics. no depende de mis circunstancias. It doesn't depend on my Lo que circumstance. va a suceder en mi vida What's going to happen in my life depende depends de lo que Dios on what God está diciendo. is saying. Y es entonces cuando Jesús dijo, It is there when Jesus no said, solo de pan vivirá el hombre, not only of bread will sino man que podemos live, vivir but we can de live toda palabra of every que word viene de parte de that Dios. comes from God. Entonces Dios hoy nos va a dar una palabra. So God is going to give us a word today. Debes tomar esa palabra And you hoy need to take that word y today creer and believe que la palabra de Dios that the word of God tiene el poder, has power and has the power para determinar tu mañana. to determine your tomorrow. La palabra de Dios tiene poder The word of God has power para determinar mi futuro, to determine your future, el futuro de mi the familia, future of my family, el futuro económico de mi vida. the economic future of my life. Mi realidad no determina mi mañana. My reality does not determine my tomorrow. La realidad que vivo hoy And the reality that I live today está determinada por Dios. is determined by God. Por eso yo te invito esta mañana que vayas a Primera de Samuel capítulo 14. That's why I invite you to go to 1 Samuel 14. Por favor, vaya en su Biblia, Primera de Samuel capítulo 14. Go to 1 Samuel 14. Quiero leer un pasaje desde el verso 1 al verso 23. And I want to read these verses from 1 to 23. Es algo extraordinario lo que vamos a ver que ocurrió allí. And it's something extraordinary what's going to happen there. Voy a leer la versión internacional. I'm going to read the New International Version. Primera de Samuel capítulo 14. Y me ayudan la gente de video, por favor. 1 Samuel 14, and we're going to project the verses on this. Es la historia acerca de un hombre de fe. And it is the story of a man of faith. Había un momento en la vida de Israel como nación And there was a moment in the life of Israel as a nation donde un pueblo enemigo llamado los filisteos where an enemy called the Philistines habían logrado acorralar a Israel. were able to come against Israel. Los ejércitos de los filisteos y los generales y soldados de los filisteos eran poderosos. And the generals and the soldiers of the Philistine army were very powerful. Ellos lograron hacer que los israelitas vivieran huyendo o vivieran en cuevas. And so they made the Israelites flee and in effect made them live in caves. Te quiero representar lo que estaba sucediendo. And so I want to show you what was happening. Israel abandonó los campos. Israel, they left the fields. Israel abandonó sus rebaños They left all their cattle y vivían escondidos en cuevas. and they lived hiding in caves. Escúchame, Israel tenía miedo. And so listen, Israel was scared. Según algunos historiadores, According to some historians, dicen que los filisteos habían tenido una
buena estrategia de guerra. It says that the Philistines had a good way of waging war. Dice que los filisteos decidieron capturar a todos los herreros que hubieran en Israel. They say that the Philistines captured all of the warriors of Israel. En aquellos tiempos, In those times, las armas de guerras, the greatest weapons of war, puntas de lanzas, whether it would be a bow and puntas de arrow, flechas, spears, espadas, swords, cuchillos, knives, las armas de guerras the weapons of war eran forjadas, hechas por los herreros. were forged by the warriors. Y todos sabemos que una espada puede perder el filo. And we all know that a sword can lose its sharpness. Es decir, las espadas después de un combate necesitaban ser trabajadas por un herrero. And so the swords after a battle needed to be sharpened by Las the warrior. espadas necesitaban recuperar el filo. The swords needed to be sharp once more. Y solo los herreros podían hacer esto. And only the warriors were able to do this. Entonces las espadas se partían. So the swords would break. Las puntas de lanzas habían que crearlas. They had to create more spears. Entonces los filisteos tuvieron como estrategia capturar a los herreros de Israel. And so the Philistines had as a strategy to capture the warriors of Israel. Quiero que uses tu imaginación y puedas imaginar lo que estaba pasando en el ejército de Israel. So I want you to use your imagination and try to figure out what was happening there. Es decir, no había nuevas espadas. To say there was no new swords, Estaban sin armas. they were without weapons. ¿Cómo peleaban contra el enemigo So how do they fight the enemy si no tenían armas? if they don't have any weapons? Entonces, ¿qué hicieron los israelitas? So what did the Israelites do? Tuvieron que huir al combate. They needed to flee. No tenían armamento. They didn't have weapons. No tenían cómo fabricar armamento. They didn't know how to make more weapons Porque tal vez tenían la materia, el hierro, el acero. because maybe they had the metal and everything that they needed. Pero los que sabían crear las armas los habían capturado los filisteos. But those that knew how to make those weapons, the Philistines captured them. Entonces en Israel solo quedaban prácticamente dos espadas. So there was only two weapons, two swords left in Israel. Dos espadas con filo. Two swords that were sharpened. Era la espada del rey Saúl. It was the sword of the King Saul. En aquellos tiempos los reyes prácticamente no iban a la guerra. In those times, kings would not go to war. Los reyes con los generales planificaban la estrategia de guerra. The kings with the generals would plan out the strategy. Israel o cualquier nación de aquellos días no podía permitir que su rey fuera a la batalla. Israel could not permit, or any nation for that matter, could not permit their king to go to battle. Porque si mataban al rey, Because if they killed the king, se perdía la guerra. then the war would be over. Entonces la espada del rey estaba afilada. So the sword of the king was sharp. Pero había un joven llamado Jonatán. But there was a young man named Jonathan. Diga conmigo, Jonatán, Say it with me, Jonathan. que era el hijo del rey. And he was the son of the king. Él también tenía una espada. He also had a sword. Y por ser hijo del rey tenía un lugar privilegiado. And because he was the son of the king, he had a privileged place. Eso significa que la otra espada que estaba afilada era la del hijo del rey. So that means that the other sword that was sharp was the king's sword. It was the king's son's sword. Pero en el pasaje que vamos a leer, 1 de Samuel 14, Jonatán, el hijo del rey, hizo algo extraordinario. But in these verses that we're going to read, Jonathan did something extraordinary. Diga conmigo, él decidió, Say with me, he decided él decidió dar un paso de fe. to take a step of faith. Diga conmigo, dejar su comodidad, And so say it with me, to leave his comfort dejar zone, su seguridad to leave his security, y arriesgarse. and take a risk. Diga conmigo, Jonatán, And so say it with me, Jonathan, el hijo del rey, the son of the king, con privilegios, with privilege, tomó su espada took his sword para pelear por su to familia fight for his y family por su nación. and for his nation. Diga conmigo, Jonatán Say it with me, Jonathan es un ejemplo de fe, is an example of faith donde un hombre where a man inspirado por Dios inspired by God se atreve it takes the a challenge arriesgar su posición, to risk his position, su seguridad. his security. Les repito, el hijo del rey no iba a la guerra. So let me repeat this. The son of the king would not go to war. El rey no va a la guerra, The king doesn't go to war. pero no había espadas afiladas en Israel. But there were no swords that were sharp in Israel. Jonatán ve que su nación está llena de miedo. Jonathan sees that his nation is filled with fear. Jonatán ve que su papá, el rey, está paralizado por el miedo. Jonathan sees that his father, the king, was paralyzed by fear. Y Jonatán decide creerle a Dios. And Jonathan decides to believe God. Jonatán toma un desafío y un riesgo para su vida.
Jonathan takes a risk for his life. Jonathan decide ir a la guerra And so Jonathan decides to go to war con la única espada afilada que él poseía. with the only sharp sword that he possessed. Quiero que leamos lo que sucede, So I want us to read what happens. porque hay una enseñanza en este pasaje para nuestras vidas. Because there is a teaching in this word. It Dice así: cierto día Jonatán, hijo de Saúl, says, one day Jonathan, son of Saul, sin decirle nada a su padre el rey, not telling his father anything, le ordenó a su escudero: said to his young armor bearer, ven acá, acompáñame. come, let's go over to the Philistine outpost. Vamos a cruzar al otro lado donde está el destacamento de los filisteos. Which is on the other side. Y es que Saúl estaba en las afueras de Gibea. And Saul was staying on the outskirts of Gibeah. Diga conmigo, el rey Saúl Say it with me, the king Saul estaba en un lugar was in a place debajo de un árbol. under a tree, Mira lo que dice: bajo un granado en Migrón, una región. under a pomegranate tree. Saúl estaba sentado debajo de un árbol con sus 600 soldados. Saul was sitting under a tree with his 600 soldiers. Quiero que imagine la escena. So I want you to imagine the scene. El rey The king no estaba planificando la guerra. was not planning the war. El rey estaba limitado en sus pensamientos por la realidad. The king was limited by his thoughts of what was happening in reality. Es como cuando usted y yo estamos viviendo una situación It's like when you and I are living in a y situation nos quedamos paralizados. and we are paralyzed. No sé si le ha pasado I don't know if it's happened to you before. un día que usted llega a su trabajo y le dice que está despedido. One day that you get to your work or your job and just been fired. Usted no sabe qué hacer. You don't know what to do. Usted puede entrar en un miedo que te paraliza. You can be in a fear that paralyzes you. Es como que estás viviendo en una casa cómodo y tranquilo It's as if you're living in a home very nice y te llega una carta que te pide desocupación and then you get a letter that says that you need to leave this home. y te dicen que tienes un mes para irte de esa casa And it says that you have 1 month to leave this home. y usted no tiene más dinero para dar otro depósito. And you don't have any more money to give in another deposit. Es más, el dinero que usted está ganando hoy no le alcanza para pensar en buscar otra casa. And even more, the money that you make now does not allow you to think about getting another home. Lo que te quiero enseñar es que hay situaciones en la vida que nos paralizan. What I want to teach you is that there are situations in our lives that paralyze us. Es como cuando vas al médico a hacerte un examen de rutina. It's like when you go to a doctor just for a routine exam. Voy a hacerme un examen de sangre. I'm going to do a blood test. Voy a que me revisen algunas cosas porque cada una vez al año me hago un examen con el médico. And so I'm just going to go so they can do a checkup because once a year I do that checkup. Y entonces a los días te llega el informe del médico. And so then you get the results of the doctor. Y el médico solicita hablar contigo. And the doctor asks to speak with you. ¿Te sientes bien? You feel good. ¿Sientes que la vida es bella? You feel that life is great. ¿Te sientas con el médico a conversar? You sit down with the doctor. Y el médico te da una mala y grave noticia. And the doctor gives you bad news. Hay cosas en la vida que nos paralizan. There are things in life that paralyze us. Es como que tienes tu empresa It's like when you have your own business, y si importas cosas a otro país, and if you import things to another country, te dicen que hay problema con los envíos y la mercancía que forma parte de tu trabajo. and it says that there's problems with the stuff that you're trying to import. ¿Cuántos comprenden lo que estoy tratando de decirles? How many understand what I'm trying to tell you today? Hay noticias en la vida, There is news in the world, hay in our lives, circunstancias en la vida and circumstances in our lives que nos dejan sin habla, that keep us paralyzed, que nos dejan paralizados. that keep us in shock. ¿Y ahora qué hago? And now what do I do? Pero lo peor que nos puede pasar, But the worst thing that can happen to us. puedes decirle al que está a tu lado lo peor que te puede pasar Can en you la tell the vida. person next to you the worst thing that can happen to your life? Quiero que le vuelva a decir lo peor que te puede And I want pasar you to en la tell them vida. again, the worst thing that can happen in your life No es un problema, is not a problem. es quedarte paralizado, It's being paralyzed, sin fe, without faith, sin esperanza, without any hope, sin fe para afrontar el problema. without any faith to confront that problem. Ahí estaba Saúl,
So Saul was there. Nos tienen acorralados, They have surrounded us. no tenemos armas, We don't have any weapons. las espadas que hay no tienen filo, The swords that we have, they're not sharp. nos quedamos sin flechas, We don't have any arrows. nos quedamos sin lanzas. We don't have any spears. Tengo 600 hombres, I have 600 men, la única espada afilada es la mía and the only sharp sword is mine y la de mi hijo, and of my son. porque no es costumbre que nosotros peleemos. Because it's not a custom that we fight. Soy el rey. I'm the king. Pero Saúl ni siquiera estaba pensando en buscar una salida. But Saul wasn't even looking to find an exit to this problem. Dile que está a tu lado, no te permitas quedarte paralizado por el miedo. So tell the person next to you, don't let fear paralyze you. Si perdiste el trabajo, si te sacaron de la casa, si te dieron una mala noticia, If they gave you bad news, if you were fired from your job, if something's happening in your home, diga conmigo, tal vez no es un motivo para alegrarte. say it with me. Maybe it's not a motive to be happy, Pero diga conmigo, pero es una oportunidad but say it with me. But it's an para ver la opportunity gloria de to see Dios. the glory of Es God. una nueva oportunidad It's a new que opportunity Dios me está dando that God has given para me usar mi to fe use my y faith ver un milagro and nuevo. see a new Yo miracle. no sé si usted está en este I lugar. don't know if you're in this place Yo this no sé si morning. usted me está comprendiendo. I don't know if you're Pero understanding yo te me. vine a decir esta But I mañana came to tell you this que morning la Biblia nos va a mostrar pasajes como este una y otra vez. that the Bible is going to show us passages like this once and once again. Porque Dios nos está diciendo Because God is telling us que no hay problema que no tenga that there solución. are no problems that can't have a solution. Dios nos está diciendo God is telling que us la última palabra that the last word, no la tiene un médico, the doctor doesn't have no la it, tiene el the banco, bank doesn't have no la it, tiene lo que está viviendo. and what you're living through doesn't Él es have el it. alfa y el omega, He is the Alpha el and the principio Omega, y el fin, the beginning and the el end, Dios de lo imposible. the God of the Para impossible. Dios, For God, nuestro Dios, our no God, hay nada there imposible. is nothing No hay impossible. nada imposible. There is nothing impossible. Pero ahí estaba Saúl debajo de un árbol But Saul was there under a tree con sus 600 hombres with his 600 soldiers sin hacer nada, without doing anything. tal vez lamentándose, Most likely feeling sad about everything. tal vez llorando. Maybe crying. Hay gente que le gusta la lástima de los demás. There are people that like the pity of others. Por favor, permítame decirle una estrategia que he aprendido en estos años de guerra espiritual. Please help me to understand, to explain this. De niño, mi padre me enseñó a boxear. As a kid, my father taught me how to box. Y un boxeador en algún momento es llevado contra las cuerdas. And a boxer at one moment is taken to the ropes. A veces tu contrincante va a ser más fuerte y más hábil que tú. Sometimes the person that you're fighting is going to be stronger and better than you. Y recuerdo que de niño habían ocasiones que con la persona que yo estaba peleando era más grande y más fuerte que yo. And I remember in certain occasions when I would fight against other people, there was sometimes other kids that were taller and bigger than me. Y recuerdo que una vez era un muchacho y gordito y yo era un chaparrito. And I remember that it was a kid that was a little big and I was just a little skinny kid. Me golpeaba y me golpeaba. And he would hit me and he would hit Y me. yo iba avanzando hacia atrás. And I was going back and back. El cuadrilátero donde yo estaba peleando And in the ring where I was fighting, era en una casa de un vecino. it was in a home of a neighbor. Los vecinos les gustaba que los hijos los ponían a pelear, los sinvergüenzas. And so the neighbors liked the children Nos to daban fight. guantes. They'd give us gloves. Nos daban chores They'd give us shorts. y nos ponían a pelear a los hijos y a And los they- muchachos. and they'd put us to fight. Y hacían apuestas. And they would bet. Yo era mi papá, yo y mi papá también porque era un fanático del boxeo. Él me metía a pelear allí. And because he was my father, because he was a fanatic of boxing, he just put me in there. Pero ellos no medían qué edad tenía el contrincante o qué tamaño tenía. But they never measured how big the person I was going to fight with Entonces was. recuerdo que una vez ese niño grande me golpeaba y me llevó contra una columna que había en esa casa porque estaba marcada alrededor con unas cuerdas y era como una especie de cuadrilátero. So I remember when I was fighting against this big kid who was bringing me back to the ropes. Y yo retrocedí
And I came back, y él me golpeaba and he would hit me, y yo sentía la sangre en mi boca, el sabor de la sangre en mi lengua. and I would feel the blood that was in my mouth because he was hitting me. Me había roto la boca, He had opened up my lip, my me mouth, sangraba la nariz. and my nose was bleeding. Yo recuerdo que sentía el sabor de la sangre en mi boca. And so I remember the taste of the blood in my mouth. No tenía protector bucal. I didn't have a mouth protector. Y tratando de protegerme de los And trying to golpes, protect myself from the hits, golpeé mi cabeza con la columna. I hit my head on the column that was Oh, behind fue the un ring. fuerte golpe. It hurt a lot. Y me entró una rabia. And I got so angry. Me llené de molestia. And I got so angry. Y decidí pelear. And I decided to fight. Tenía miedo por el tamaño de mi enemigo. I was scared because of the size of my enemy. Tenía miedo por la pesada mano, porque era más fuerte que yo cuando yo lo sentía en mi rostro. And I was afraid of that hand that would hit me because it would hit hard. Me dolía la cabeza. My head hurt, No había quien me protegiera. and there was no one to protect me. Porque lamentablemente mi padre en esos tiempos no conocía a Dios. Y Because era una unfortunately- diversión para ellos. Unfortunately, in that time, my father did not know the Lord, and they liked that. No quiero deshonrar a mi padre. Estoy hablando que él no conocía a Dios en ese tiempo y era fanático de un deporte. And I Era un don't juego want para to ellos. dishonor my father. He didn't know the Lord at that time, and he was just a fanatic of boxing at that time. Pero yo recuerdo que cuando golpeé mi cabeza, yo decidí pelear. But I remember when I hit my head on the column, I decided to fight. A partir de ese día a mí me pusieron un apodo los vecinos y los amigos de mi padre. And from that day forward, all the neighbors and my father gave me a nickname. Era muy niño, ya a lo mejor ya no me sirve ese apodo. I was a kid. En cuanto al boxeo. I was a kid, so I don't think that nickname still applies to me now in boxing. Desde ese día a mí me empezaron a llamar el campeón. From that moment forward, they started to call me the champion. Yo decidí pelear. I decided to fight. Decidí salir de la defensiva a la ofensiva. I decided to come out of the defensive and move on to the offensive. Y vencí al gigante este. And I beat the giant there. ¿Qué te quiero tratar de ilustrar? So what do I want to illustrate to you? Eso es lo que está pasando en la vida de Israel. That's what's happened in the life of Israel. Eso es lo que pasa en nuestras vidas. That's what happens in our lives. Circunstancias se van a levantar para limitarnos y detenernos. Circumstances are going to arise to limit us and to stop us. Tú puedes decir quédate llorando. You can decide to stay crying. Tú puedes quedar paralizado como Saúl debajo de un árbol sin pensar qué vas a hacer. You can decide to be like Saul under a tree, paralyzed without even thinking of what to do. Diga conmigo, o yo decido But hacer lo que hizo Jonatán. or do you decide to do what Jonathan Caminar did? por fe. To walk by faith, Moverme por fe. to move by faith, Aceptar el desafío. to accept the challenge, Enfrentar mis to miedos. confront my Y fears, confiar en Dios and to trust in para God ver mi bendición. to see my blessing. Mira lo que dice. what it says. Nadie sabía que Jonatán dejó el campamento. It said that no one was aware that Jonathan had left. Para mí aquí hay una enseñanza. And so for me, there's a teaching here. Señora, hay momentos en tu vida cuando tú le crees a Dios que no vas a tener que compartir tu fe con otro. And brothers, there are moments in your life where you're not going to need to share your faith with others. Te aseguro que si Jonatán hubiese ido a su padre, el rey, a decirle, papá, me cansé de estar aquí sin hacer nada. And I'm sure that if Jonathan would have went to his father and said, Dad, I'm sick of being here, of doing nothing. Papá, me cansé de vivir con miedo. Yo, así pierda la vida, voy a pelear esta batalla. And so he said, Dad, I'm just sick of living in fear. I'm going to go out and go to war. Te aseguro que si Jonatán hubiese ido a decirle esto a su padre, que estaba pasivo y lleno de miedo, no lo hubiese dejado ir. And I'm sure if he would have went to his father who was passive and filled with fear, King Saul would not have allowed him Mira lo que dice to la go. palabra. Jonatán abandonó el campamento y nadie sabía que él había dejado ese lugar. So look what it says. Jonathan, he left the camp and no one was aware that Jonathan had left. Dice, Jonatán se dirigió a la guarnición de los filisteos. And on each side of the pass that Jonathan intended to cross to reach the Philistine. Diga conmigo, Jonatán Say with me, Jonathan solo iba acompañado was only accompanied de su escudero. by his armor bearer. Hay cosas en la vida que solamente te vas a tener que acompañar de gente de fe. There are times in life that only people of faith can accompany you. Señores, Jonatán decide ir
a donde están los filisteos con sus ejércitos, a enfrentarlos o a morir. So brothers, Jonathan, he decides to go to where the Philistines are at to either win or die. Dice este pasaje que camino a la guarnición de los filisteos, él debía cruzar entre dos peñascos. And so it says that Jonathan going to where the Philistines were, he needed to cross to reach the Philistine Es decir, outpost. Jonatán tenía que cruzar entre dos peñas, entre dos, ¿cómo se dice esto? Entre dos riscos, dos lugares altos. And so Jonathan, he needed to cross two cliffs. Y Jonatán le dijo a su escudero, And Jonathan said to his young armor bearer, crucemos estos peñascos y vayamos a la guarnición de estos paganos. and he said, come, let's go over to the outpost of those uncircumcised men. Quiero que ponga tu mano en tu pecho y entiendas I esto. want you to put your hand on your chest and Dios understand this. no le va a dar la victoria ni la bendición a gente que está atrapada por el miedo. God is not going to give victory to those that are trapped in fear. Dios no le da bendición a gente que dejó de creer. God doesn't give blessing to those that stop believing. Yo no sé cuántos de los que están acá le están pidiendo algo a Dios. I don't know if some of us are asking God for something. Tú le puedes estar pidiendo algo a Dios. You could be asking God for something. Y aunque puedas estar pidiéndole una bendición a Dios, And even though you're asking for a blessing, puedes estar atrapado por el miedo, you could be trapped by fear, por el desánimo. by feeling like it just won't happen, discouragement. Yo a veces he orado, Señor, bendíceme. I sometimes have prayed, Lord, bless me. Y he terminado diciendo, pero esto sí es difícil. And I finished, oh, but this is so difficult. Señor, ayúdame. God, help me. Pero esto me duele. But this hurts. Jonatán decidió creer Jonathan decided to believe e ir por un imposible, and to do for something impossible manteniendo una actitud continua de fe. and maintaining an attitude of faith. Le dice a su escudero, otro hombre de fe junto a él, So his armor bearer, he said this to him, vamos a vencer a nuestro enemigo. come, let's go over and destroy these uncircumcised men. Perdón, esto es un suicidio. Look, this is like a suicide mission. Una espada afilada, One sword that is sharpened, su escudero con un cuchillo, his armor bearer with ni a siquiera una knife, espada, not even a sword. van a enfrentarse a un ejército. They're going to go against a whole army. Vayamos a pelear. Let's go and fight. Y Jonatán expresa algo tremendo. And so Jonathan, he expresses something so amazing. Él dice, porque Dios And he says, perhaps puede salvarnos the Lord will act, con mucho o con poco. and nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few. Te repito, lo que Dios quiere hacer en tu vida, So I repeat to you, what God wants to do in your life, lo puede hacer con poco. He can do it with just a little bit. Dios puede salvarnos con mucho o con poco. God can save us with a little bit or a lot. Cuando yo te hablo de bendición, tal vez usted piensa en dinero. When I speak about blessing, maybe you think I'm speaking about money. Porque para nosotros la seguridad nos lo da el tenerlo todo. Because for us, security comes with having everything. Cuando todo está bien, tenemos fe. When everything is good, we're having faith. Cuando todo está funcionando bien, sonreímos. When everything is good, we're smiling. Pero la fe te lleva a que hay momentos en tu vida en que tal vez lo que tienes es muy poco, pero Dios bendice al que tiene la actitud aún cuando parece todo imposible. So your faith needs to be manifested even when it may appear that you have so few. Dice que Jonatán le dice a su escudero, vamos a enfrentar a los filisteos, nuestros enemigos, porque Dios nos puede salvar, ya sea con muchos o con pocos. And remember, Jonathan said to his armor bearer, come, let's go and defeat these Philistines, because the Lord can save us whether by many or by few. Entonces el escudero que acompañaba a Jonatán le dijo, So the armor bearer that was with Jonathan said to Jonathan, adelante. go ahead, Esposa, wife, mujer, woman. cuando ves que tu esposo está pasando por una situación económica, When you see that your husband is going through a difficult time in their finances, in his por un finances, problema en su trabajo, or a problem in their job, y tu esposo llega triste y desanimado, and your husband gets home sad, no se ponga a llorar con él. don't cry with him.
Usted está para levantarle la mano. You are there to lift up his hand. Esposo, cuando tu esposa el miedo quiere atraparla, Husband, when fear wants to trap your wife, usted no puede dejarla a ella atrapada allí por el miedo, por el desánimo. you cannot leave her there. Usted tiene que ayudarle a levantar, a volver a ver a Dios y confiar en Dios. You need to help her to see God once more and to trust in God. Tenemos la costumbre que cuando vemos a alguien sufriendo, llegamos a lamentarnos con él. Many times when we see someone suffering, we just suffer with them. Oh, sé que lo que está viviendo es difícil, hermano. Man, I know what you're going through is so difficult, brother. Dios necesita que nosotros seamos gente que le demos ánimo al caído. God needs us to encourage those that have fallen. Dios nos ha llamado para que nosotros seamos sembradores de fe en el corazón de otros. God has called us to be people that sow faith into other people's hearts. Porque la batalla se gana no cuando vences a tu enemigo, la batalla se gana antes de enfrentar a tu enemigo. Because the battle is not won when you defeat your enemy. The battle was won even before you go out to fight. Quiero que se hable usted mismo, usted diga, voy a salir adelante. So speak to yourself and say, I will go forward. ¿Puedes hablarte a ti mismo? Can you talk to yourself? Speak to Voy a yourself. salir adelante. I'm going to move forward Porque Dios está conmigo. because God is with me. Porque para mi Dios no hay nada imposible. Because for my God there is nothing impossible. Por eso el apóstol Pablo dijo, diga el débil, fuerte soy. That's why the apostle Paul said, let the weak say I am strong. Por eso Pablo nos enseñó, el apóstol Pablo nos enseñó, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. That's why the apostle Paul said, I can do all things through Christ who strengthens me. Ante una mala noticia de un médico, When you get bad news from a doctor, siempre me enseñaron a tomar el informe médico. they always taught me to take that news. Así lloré un día por el informe médico de mi padre. Whether the way I cried that one day I received that news from the doctor from my father, Todos sus valores estaban mal. everything was bad. Sus órganos estaban mal. His organs were bad. El informe decía una realidad. The results spoke of a reality. Yo recuerdo que frente a mi familia que no creían, I remember that in front of my family that didn't believe. los llamé a mi mamá, llamé a mis hermanos. I called them all. I called my mom. I called my brothers, my sisters. Había una mesa pequeña en medio de nuestra sala There was a little table in our living room. y les dije, yo no creo esta mentira del diablo. And I told them, I don't believe in this lie of the enemy. Puse el informe médico y las malas noticias sobre esa mesa And I put the results down there. y puse mis manos sobre ese informe And I put my hands over those results. y comencé a pelear And I began to fight con mi Dios. with my God. Yo declaro en el nombre de Jesús And I declare in the name of que Jesus todo esto va a cambiar. that all this is going to change. Padre, yo creo Father, I believe que todo lo que dice aquí, that everything that says here, de aquí a unos meses, from here to a couple of va a ser months, diferente. it's going to be different. no le tengo miedo a la mala I'm not noticia. afraid of bad news. Tú, mi Dios, vas a hacer un You, milagro. my God, are going to do a miracle. Han pasado 27 It's años. been 27 years. Dios hizo un milagro en mi familia. And God did a miracle in my family. ¿Qué te quiero decir? What do I want to tell you? Comienza a orar Begin to pray por tus cuentas bancarias. for your bank accounts. Ora por tu casa. Pray for your home. No te pongas a llorar Don't cry cuando no tengas que comer. when you don't have nothing to eat. No te desesperes. Don't get Si perdieras el desperate. trabajo, If you lost your no job, llores. don't cry. Levántate y pelea. Get up and fight. No te desanimes. Don't get down. Don't be discouraged. Llénate de ánimo. Fill yourself with Y encouragement. aunque pareciera que vas a perder la vida, And even though you're going to lose it seems like you're going to lose your life. pelea tu bendición. Fight for your blessing. Pelea por tu bendición. Fight for your blessing. No le des lástima a tu vecino. Don't give discouragement No to le your des neighbor. lástima a tus amigos. Don't discourage your Tú friends. eres un guerrero. You are a Tu warrior. espada está afilada. Your sword is sharp. Jim, tu espada está afilada. Jim, your sword y is si Dios sharp. está contigo, And if God is with you, no hay enemigo que te pueda there is vencer. no enemy that can come against you. Dice que Jonatán comenzó a caminar por esta peña. It says that Jonathan started to cross those two cliffs. Voy a hacerle la historia corta I'm going to make this story por short cuestión de tiempo. for questions of time. Pero dice que los filisteos que cuidaban esa peña, But it says that the Philistines that were taking care of that outpost, había una especie de vigías que vigilaban esas peñas. there were sentries that were looking out and making sure no enemy was coming. Escúchame. Jonatán no iba a enfrentar a 30 o 40 soldados de esa peña. And so remember, understand this. Jonathan didn't go against 30, 40 soldiers. Jonatán iba a la guarnición de los filisteos.
filisteos. Jonathan was going to the more numbers of the Philistines. No sé si puedes ver lo que a mí me está emocionando. I don't know if you can see what's making me so El emotional. plan de Jonatán The plan of Jonathan, no era vencer los soldaditos o los soldados que estaban vigilando la peña. it was not his plan to destroy the enemy that was there, that were looking out towards the outpost. La fe de Jonatán no era enfrentar a 60 hombres. The faith of Jonathan was not to go against 60 people. La fe de Jonatán no era enfrentar a 60, 80 The hombres. faith of Jonathan was not to go against 30 or 60 men. ¿Estás sufriendo, Jay? You're suffering, James. La fe de Jonatán era enfrentar un ejército. The faith of Jonathan was to go against a whole army. La fe de Jonatán no era voy a enfrentar estas pequeñas guarniciones. Yo voy a enfrentar a un ejército. The faith of Jonathan was not to go against those men there, but was to go against a whole army. ¿Puedes ver la fe de este hombre? Can you see the faith of this man? ¿Puedes ver la fe de este hombre? Can you see the faith of this man? Pero camino a donde él quería ir a derrotar a sus enemigos, But walking towards where he needed to go to destroy his enemies, debía pasar estas dos peñas. he needed to go through these two cliffs. Y dice que Jonatán y su escudero comenzaron a escalar la peña. And it says that Jonathan and the armor bearer started to climb up that cliff. ¿Puede imaginar? Can you ¿Puede imagine imaginar la that? escena? Can you imagine that scenery? No iban caminando en un lugar para pelear. They were not walking towards a place to fight. Me imagino que la espada se la colgó en la espalda o acá. I'm sure the sword, he put it on his back or on the side. No sé si el escudero llevaba el cuchillo en la boca. I don't know if the armor bearer had the knife in his mouth. Lo cierto es que Jonatán comienza a escalar la peña con su escudero. But what I do know is that Jonathan and the armor bearer started to climb up the cliff. Y dice el pasaje que los soldados que cuidaban esas peñas filisteos los vieron. And the verses say that the sentries of the Philistines, they saw them. Y Jonatán se da cuenta que han sido descubiertos. And Jonathan understands that they've been discovered. Escucha, Jonatán se da cuenta que los descubrieron. So understand that Jonathan figures out that he's been discovered. Que alguien quería pasar por las peñas para llegar al campamento, la guarnición. That someone wanted to cross or go up those cliffs to go to where the outpost was. Tremendo, Jonatán se da cuenta y le dice a su escudero, It's tremendous, and Jonathan sees that, and then he tells his armor bearer, ya saben que estamos aquí. they already know that we're here. Ya saben que estamos aquí. They already know that we're here. Y Jonatán le dice, pidámosle una señal a Dios. And Jonathan says, let's ask God for a sign. Mira, Jonatán le dice a su escudero, Look, this is what he says. vamos a pedirle a Dios una señal para saber si vamos a pelear. So Jonathan said, look, let's wait for a sign from God to see if we fight. ¿Y saben cuál fue la señal que pidió Jonatán? And you know what the sign was that Jonathan asked for? Que ellos nos llamen a combatir. That they call us forth to battle, to fight. Señores, es una locura. Brothers, it's crazy. Es ilógico. It's illogical. Usted y yo hubiésemos pedido, ay, que no nos vean, esa es la señal. Most of us would say, oh, that they don't see us. Let that be the hubieses sign. hecho? Ay, Dios mío, que pasemos como invisibles y no nos vean. Oh, God, let us be invisible so that they don't see us. O vamos a pedir una mejor señal para Dios. Or let's ask for a greater sign from Señor, God. que ellos se apiaden de nosotros y nos digan, pasen, pasen. Lord, let it be that they have mercy on us and they say, come through, come on. La señal que pidió Jonatán fue The sign was que ellos nos inviten a pelear. that they invite us or tell us to fight. Entonces el escudero le dijo, pues que esa sea la señal. And so the armor bearer is like, okay, let that be the sign. Y dice que al instante los soldados filisteos los miraron y les dijeron, vengan acá. And then instantly it says that the Philistines looked down and told them, come up here. Vengan a tomarse un café con nosotros. Come and drink a coffee with us. Vengan a comerse un mondongo con nosotros. Come and eat some soup with us. Un asopado, un asado. A nice cookout. No, le dijeron, vengan a pelear No, con nosotros. they said, come and fight with us. Y Jonatán le dijo a su escudero, And Jonathan told his armor bearer, vamos. let's go. ¿Qué estás enfrentando hoy? What are you going against today? Mi amigo, Pastor Jim, ¿qué enfrentamos hoy? My friend, Pastor Jim, what are we going through today? El diablo quiere pelear. The devil wants to fight? Pues vamos a pelear. Well, let's fight. El diablo quiere que yo pelee por mi familia. The devil wants me to fight for my family. Voy a pelear por mi I'm going familia. to fight for my family. El diablo me amenaza con divorcio.
The enemy tells me that I'm going to voy a get a luchar divorce. por mi matrimonio. I'm going to fight for my El divorce. diablo me for amenaza my- que mi for my hijo se marriage. tiene que ir de casa porque es un desobediente, un rebelde. And so I have to tell the enemy to leave. Yo voy a pelear para que mi hijo entre en cordura y el sentido común le alumbre la mente. And if my child's going crazy in his mind, I need to fight so that God can change his El mind. diablo te dice, no vas a salir adelante en esta nación, vas a quebrar, no tienes plata. The devil says, oh, you're going to be broke. You're not going to be able to do anything in this nation. Pues vamos a pelear Well, let's fight por nuestra bendición. for our blessing. Y dice que entonces Jonatán aceptó el desafío And it says that Jonathan, he accepted the challenge. y con valor empezó a escalar. And with strength and courage, he Y su started to escudero climb. iba atrás de él. And his armor bearer was behind him, climbing. Yo como pastor, ¿sabe qué necesito de usted? You know what I need of you? Ay, pastor, pero que somos Oh, poquitos. Pastor, we're just a little bit. Usted no sirve para escudero. You're not an armor bearer then. Ay, pastor, pero la gente aquí en Miami es difícil para que le crea a Oh, Dios. Pastor, but the people are just so difficult. They don't believe in God here in Miami. Yo no lo necesito usted acompañándome. I don't need you accompanying me. Yo necesito escuderos como el que tenía I Jonatán. need armor bearers the way Jonathan had them. Mira, escuderos, nos dijeron que nos están llamando a pelear. Look, they're telling us to go fight. Y el escudero que le dijo a Jonatán, And what did the armor bearer say? yo estaré contigo. I will be with you. Yo te voy a acompañar. I'm going to go with you. Yo voy a pelear contigo. I'm going to fight with you. Yo voy a pelear contigo. I'm going to fight with you. El diablo nos está enfrentando. The devil's coming against Tú no us. estás solo. You're not alone. Tú estás conmigo. You're with me. Voy a pelear contigo. I'm going Vamos to a pelear fight with you. juntos. We're going to fight Vamos together. a pelear junto We're going to esto. fight together. Vamos a pelear junto esto. We're going to fight this together. Cuando Margarita supimos que estaba enferma, nosotros como iglesia decidimos pelear con ella. When we found out that Margarita was sick, we decided to fight in prayer with her. ¿Se acuerdan que oramos de madrugada? You remember when we would pray early in the morning? Ayunamos por ella. We would fast for her. Y hoy hemos visto un milagro en ella. And today we have seen a miracle in her. Dios te llama a ser un acompañante de fe. God has called you to be someone that accompanies by faith. No a ser alguien que le sobe el dolor a otro. Not someone that just says, oh, it's okay. Así que dile al que está a tu lado, So soy tell the una person next to persona de you, fe. I'm a person of faith. Dígale, soy un hijo de Dios de fe. Tell them I am a child of God of Diga, faith. no esperes de mí And say, don't wait for que me tenga lástima de ti. that I take pity on you. Que te diga, ay, pobrecito Richard. That I would tell you, oh, Richard, oh, man. Ay, Liliana, ¿qué le pasó al carro? Oh, Liliana, what happened with the car? Pobrecito. Oh, my gosh. Ay, qué cosa. Oh, man, that's No, so yo bad. te voy a decir adelante. No, I'm gonna tell you, move Hay un carro forward. nuevo. There's a new Hay car. algo mejor. There's something Te better. perdiste tu trabajo. You lost your Dios job. tiene algo mejor para God ti. has something better for Dios you. tiene algo mejor para tu God vida. has something better for your life. Lo mejor de Dios nunca queda en el ayer. And the best of God never stays behind us. Lo mejor de Dios siempre está delante de nosotros. The best of God is always in front. El escudero era un hombre de fe junto con Jonatán. The armor bearer was a man of faith with comenzaron a Jonathan. subir And they determinados. started to go up there, to climb, Diga determined. conmigo, determinación. Say it with me, determined. Vamos, diga conmigo, voy a Come on. pelear. Say, I'm going to fight. Determinado Determined. en que si voy a morir, moriré That creyéndole a if I'm Dios. going to die believing in God. Pero generalmente Dios a los que creen no los deja morir. But God generally, for those that believe, He doesn't let them die. Dios a los que creen les da la victoria. God gives victory to those that Entonces believe. dice que los soldados filisteos de ese lugar comenzaron a bajar para enfrentar a Jonatán. And so from that moment, the Philistines went down to face Jonathan. Jonatán subiendo, colgado ahí con una mano. And Jonathan going up with one arm here and the sword in the other. Y me imagino que los filisteos iban bajando así con la lanza, le iban dando así a ver cómo And lo I'm podían sure the matar. Philistines were going with their spears down there, just trying to get him. Y dice que Jonatán lo hería. ¡Jua! And it says that Jonathan, he would hurt them En el pie, no sé, lo in hería. the leg and wherever. Jonatán lo tomaba And Jonathan would take him y lo jalaba hacia abajo. and he would drag them down. Y venía el otro. And the other one would come. Pero al que Jonatán había herido, But to the one that Jonathan Y que had iba hurt hacia abajo. and was going down, el escudero lo remataba. the armor bearer would take him out. El escudero lo The remataba. armor bearer would get him. ¿Sabe? Hoy día no se pelea la batalla sin Dios. Today, the Pero quiero que battles veas of God veas are lo que seen está like that. sucediendo. But I want you to see what's Están happening. colgados en una peña. They're all hanging on a cliff, Peleando colgados. fighting on a cliff. Bajan 2 o 3 hombres. 2 or 3 people coming down. Jonatán con su espada There's afilada, Jonathan with his con sword, su fe, with his faith, su determinación, with his a pelear por su determination, bendición. with Y for his Jonatán blessing. quiere
And Jonathan y ve gets que him. está herido. And he sees that he's injured. And he brings him Al down. otro. Injures the Y el other. escudero And the armor no estaba bearer asustado. wasn't afraid. Son muchos. There are a lot. Dice que los iban It says that he matando. was killing them too. Y seguían bajando más. And more would come down. Y Jonatán y el escudero los herían y los And mataban. Jonathan and the armor bearer would injure them and kill them. Entonces dice que a lo lejos, And so it says that from afar, donde estaba Saúl debajo del árbol, where Saul under the tree was at, y estaban los soldados, and the soldiers were there, comenzaron a mirar las peñas. they started to see the cliffs. Algo está pasando. Something is happening. Algo está sucediendo. Something is happening here. Y escuchaban un alboroto. And they started to hear a lot of noise. ¿Qué pasa? What is happening? Preguntó Saúl. Saul was asking, ¿Qué está sucediendo? what is going on here? Y le decían, los filisteos están pegando gritos. It says the Philistines, they're shouting. Veo hombres caer. I see men falling. Hay dos locos que están ahí peleando. They're two crazy people there fighting. Y esos dos locos que están colgados están venciendo a los que los están atacando, que son And filisteos. they're actually defeating the Philistines. Y Saúl se da cuenta And so Saul sees que los que estaban peleando no eran filisteos. that those weren't Philistines. Que los dos que estaban peleando That the two that were estaban fighting peleando por Israel. were fighting for Israel. Y que estaban venciendo a los filisteos And que that they estaban were arriba. defeating the Philistines that were Y up there. caían los hombres. And the men would fall. Dice que 20 hombres, 30 It's hombres. 20, 30 men. Entonces Saúl pregunta, So Saul asks, ¿dónde está mi hijo? where's my son? ¿Dónde está Jonatán? Where's Jonathan at? ¿Dónde está el escudero? Where's the armor bearer? Y le avisan a Saúl, And they tell Saul, tu hijo no está aquí. your son is not here. ¿Qué? What? Tu hijo salió a pelear. Your son went out to fight. Tu hijo no se quedó esperando aquí que iba a suceder. Your son did not stay here waiting to see what happened. No te quedes esperando que las cosas sucedan. Don't wait for things to happen. Provoca tu milagro. Provoke your miracle. ¿Estás sin trabajo? You without a job? Salga a buscar trabajo. Go out and look for a job. ¿Estás preocupado por los médicos? You're worried about the doctor? Busca otro informe de otro médico. Look for another result from the Un doctor. médico te dijo que no. One doctor said no. Busca otro. Look for another one. Otro te dijo que no. Another one said no. Busca otro informe. Look for Porque another un one. día de esto, Because one of these days, a la cuarta cita, the fourth appointment, te van a decir, they're going to tell you, usted no tiene nada. you don't have anything. Aquí no hay nada. There's nothing here. Le voy a hacer los mismos exámenes que el I'm otro going to do the médico. same exams as the other doctor. Aquí están los resultados. Here are the results. No hay nada. Nothing's there. El médico te va a decir, la máquina se equivocó. And the doctor's going to say the machine was wrong. El médico no sabía mucho y se equivocó. The doctor was bad and he Pero made a tú mistake. vas a saber que fue Dios que hizo But el you're milagro. going to know that it was God that Tú made that vas a miracle. saber que fue Dios que se hizo el You're going to milagro. know that God made that miracle. Yo sé lo que te estoy diciendo. I know what I'm He telling you. pasado por ese lugar I muchas have veces. gone through that time many Una vez sobre times. Zoe nos dieron un informe horrible. One time they give Zoe a horrible Y ella se news. sentía mal. And she felt horrible. Yo decidí llorar. I decided either to cry, Yo decidí llenarme de miedo. I decided to be filled with fear, Pero yo decidí entrar en ayuno 7 días. but I started to fast for 7 Durante days. 7 días yo no comí nada, solamente agua. And for 7 days I didn't eat anything, just water. Dejé de llorar y de quejarme. I stopped crying and complaining, Solo le cantaba a Dios. and I would only sing to the Lord. Recuerdo que una madrugada estaba en el balcón de mi casa. I remember that in the early morning I was at the balcony of my home. Yo tenía el informe médico conmigo I had the doctor's results here with me, y yo lo puse a un lado and I put it to a y le side, empecé a cantar a Dios and I started to sing to y le God, cantaba. and I would sing, Me sentía débil porque no había comido en 7 and I felt días. weak because I hadn't eaten for 7 days, Hasta me salió un pasito, empecé a inventarle a Dios and un then I paso ahí. started to dance and Me whatever, salió- y le inventé hasta una canción. and I even gave him a song. Era I wrote como him a un reggaetón, song, así yo. and it was like a Tú, reggaeton Señor, song. empecé a inventar algo a Dios. I Y started después se to- lo canté en balada. And then I started to sing like a Y le ballad, inventé hasta en rock una canción a and Dios. even a rock La song I guitarra, gave to him, with the y yo, guitar "Te there. adoro, tú eres mi rey". And I said, "You're my king, God, I Después de love you." estar adorando como una hora, And after worshiping for like an hour, sentí la voz del Espíritu que me dijo, I heard the word of the Holy Spirit tell me, ya no ores más, don't pray anymore, ya no ayunes más, don't fast anymore. ya envié la solución. I have sent the solution. Ella está sana. She's healed. Esa mañana, That morning, mi esposa tenía días acostada en la cama de lo mal que se sentía. my wife was sleeping for so many days for how Ella bad she se felt. levantó, And she got up, me siento bien, and she's like, I feel good. ¿de verdad? For real. Se sentía bien, She felt good. no siento nada. I don't feel anything. Y fuimos a otro médico. And I went to another doctor. Nos dijeron, They told us,
El otro médico se equivocó. The other doctor was wrong. La máquina estaban The dañadas. machine was wrong. Pero yo sé But I know que fue la fe en that it was Dios faith in God lo que cambió what changed la realidad. the reality. Dios hoy quiere cambiar tu realidad. God today wants to change your Si reality. yo fuera usted me pondría sobre mis If pies. I was you, I'd get to my feet. Dios hoy quiere cambiar tu realidad. God wants to change your reality today. Puedes decirle a 2 personas, 3 Can you tell personas. 2, 3 Puedes people? mirarlo a la cara que quiero que le digas de parte del Señor. Tell them from God. Dios God quiere wants bendecir tu vida. to bless your life. Mi Dios My God quiere wants cambiar tu realidad. to change my reality. Dígale, mi Dios And say, my God quiere wants cambiar tu to tristeza change your sadness en baile. in dance, en alegría. in joy. Dios quiere God wants que tengas hijos que corran por tu casa, that you would have children que that run desordenen, around your que home, tiren el carrito, that throw the cars, y their la toys, pelota. Dios, and the este ball. muchacho, Oh my gosh, these Dios kids. quiere darte la alegría God wants to give you de ver joy. fruto He wants to en give you familia, fruit. He wants to give you en tu family, negocio. in your job. Dios desea que triunfes, God wants you to triumph, pero tú tendrás que pelear. but you need to Tú fight. tendrás que pelear. You need to fight. Tú tendrás que dejar de llorar. You need to stop Tú crying. tendrás que dejar de estar en la duda You need to stop y doubting decir, voy por mi milagro. and say, I'm going for my Voy a pelear miracle. con mi Dios por I'm mi gonna milagro. fight for my miracle. Recuerda lo que le dije. ¿Cuál era el plan de Jonatán? Remember what I told you. ¿Qué What me was lo the dice? plan ¿Cuál of era el plan Jonathan? original de Jonatán? What was the original plan of Jonathan? Se lo dije hace unos minutos. Enfrentar To go y against vencer and destroy a todo el to ejército. the whole army. No era enfrentar a unos soldaditos en la It playa. wasn't just to go against 1 or 2. La fe de Jonatán era Jonathan's faith was con esta espada with this sword, afilada. sharp. Si Dios lo va a hacer, If God is going to do lo it, hará conmigo. He'll do it with me. Si Dios lo puede If hacer, God can do lo it, hará con una He'll sola do espada. it with one O sword con 20,000 or espadas. with Él 20,000. puede salvarnos. He can save Con us 20,000 espadas de un gran with ejército. 20,000 swords O of Él a great puede army, salvar or con save una us sola espada. with just one sword. Escucha, escucha. Listen, Cuando los soldados de la guarnición también se dieron cuenta que había una pelea en la peña. when the soldiers of the garrison saw that cliff, there was fighting going on. Escucha, cuando los soldados de la guarnición que estaban más allá de las peñas When the soldiers saw over there what was going on in the cliff, escucharon que los israelitas they heard that the Israelites se levantaron para pelear. had gotten up to fight. ¿Cuántos estaban peleando? How many were fighting? ¿Cuántos estaban peleando? How many were fighting? Pero ¿qué escucharon los soldados de la guarnición? But what did the soldiers of the garrison think? ¿Cómo los confundió Dios con el chisme? Y el How bla, did bla, bla? God confuse them? Los israelitas The Israelites. dejaron el miedo, They stopped being afraid. han conseguido armas They have found y weapons se han levantado a pelear. and they've gotten up to fight. ¿Cuántos estaban peleando? How many were fighting? ¿Qué escucharon los filisteos? What did the Philistines hear? Que el ejército de Israel That the army of Israel se había armado, had gotten weapons, se había llenado de valor were filled with valor, y venían por ellos. and they were coming after them. Dice que Saúl It says that Saul se dio cuenta a lo lejos saw from afar que había confusión en el campamento de los that there was filisteos. confusion in the Philistine army. Los filisteos se llenaron de miedo. The Philistines, they were very afraid. Y dice el pasaje And the passage says que el miedo fue tal en ellos that the fear was so strong in que them al sacar sus espadas that when taking out their swords, serían entre ellos mismos. they would hit themselves, injure themselves. Es como cuando una guerra, un soldado ataca una ametralladora It's like when a soldier's with a machine gun y está asustado ahí. and he's very afraid. Papá, escuché un tiro por allá, papá, papá, y él- And he heard it over there and he just y moves mató a sus around amigos. and he killed his friends. Porque el miedo no te deja Because pensar. fear
does not allow you to El think. miedo no te deja Fear razonar. doesn't let you El react. miedo no te deja ver las Fear salidas. doesn't let you see the El exit. miedo no te deja ver Fear quiénes son tus does not allow compañeros. you to see those Por around eso you. Dios no quiere que seamos gente llena de miedo. That's why God doesn't want us to be people with fear. Dios quiere que nos armemos de valor en la fe y God enfrentemos wants us to nuestro have milagro. valor in the Y faith and vayamos confront por these nuestro miracles milagro. and to go for our miracles. Entonces dice que los filisteos empezaron a matar entre So it ellos. says that the Philistines started to fight between themselves. Y ellos estaban And they were confundidos. confused. Entonces Saúl se dio cuenta. And so Saul was like, wow. Levantó a sus hombres. He got his Y army fueron a la guerra And they con Saúl, went con to Jonatán war y su escudero. with Saul and Jonathan as his armor bearer. Y dice que ese día And it says that that day, los filisteos fueron the vencidos. Philistines were defeated. Pregunto yo, Let me ask you this. ¿cuál era el plan de Jonatán? What was the plan of Jonathan? ¿Lo logró Did he do it o no lo logró? or did he not? Lo logró. He did it. Dios ese día, God that day, por la fe y la confianza de Jonatán en Dios, from the faith and confidence in God, no lo ayudó solo a cruzar la peña. he didn't just help him to cross the cliffs. Hoy estás atravesando una peña, un vacío, un peligro. Today you're going through something difficult, a danger. A tu derecha hay un vacío. To the right, all you see is A tu empty izquierda hay un space. vacío. And on this side, you see empty space. Ya no te dan la fuerza para sostenerte. And you just can't hold yourself any longer. Pero Dios no está pensando But God is not thinking en que solamente venzas el problema que hoy te tiene así. in that you defeat the problem that makes you feel that way. Dios está pensando en la bendición que vas a tener God is mañana. thinking about the blessing you're going to have tomorrow. Cierro con esto. And I end with this. Dios tiene más God has more de lo que nosotros from pensamos. what we think. Dios tiene mucho más God has much more para esta iglesia, for this church, para tu familia, for your family, para tus negocios, for your business, para tu vida, for your life, que lo que tú estás pensando. than what you could ever imagine. Tú estás pensando en cómo pagar el alquiler de la casa You're thinking about how to pay for rent, y Dios está pensando en darte tu casa and God propia. is thinking about giving you your new own home. Tú estás pensando en dónde conseguir un empleo You're thinking about how to find a job, y Dios está pensando en cómo darte un negocio propio. and God is thinking about how to give you your own business. Tú estás pensando en tener una novia porque me siento solo y ay, necesito una pareja. You're thinking about, oh, I need a girlfriend because I feel lonely. Y Dios está pensando en darte una esposa, hijos. Tú estás pensando en tener hijos And God is thinking about giving you a wife, children. You're thinking about having children. y ya Dios planificó nuestros nietos And y God los has hijos de already nuestros planned hijos. our grandchildren and the children of our children of our children. Hay más de Dios. There's more from God. Lo que has visto hasta hoy es poco. What you have seen until today más. is little. There's much more. Hay más. There's much more. Pero no seamos como Saúl, But let's not be like Saul, teniendo una espada guerrera, having a warrior's sword. nos quedamos We escondidos. stay hidden. Dios no ha dado una espada, God has given us a sword, su palabra, His word, la fe, faith, su Espíritu Santo para acompañarnos His Holy Spirit to accompany Vayamos. us. Let's go. por ese futuro glorioso que For that tenemos. glorious future that we have. Vayamos Let's go. por esa bendición que está para For mí. that blessing that's for me. Vayamos, Let's go. aunque pareciera que vamos a perder la vida, Even though it might seem that we're going to lose our lives. aunque pareciera que no tenemos fuerza. Even though it might seem like we don't Pelea, have strength. Fight. pelea con Dios. Fight with God. Lo vas a alcanzar. You're going to reach it. Dios te va a dar el mucho más. que God is going to esperabas. give you the much Te more bendigo of His en el word. nombre de Jesús. I bless you in the name of Jesus. Padre, te doy gloria en esta mañana. Father, I give you glory. Señor, te doy honra en esta I mañana. give you glory, God. Adórale. Worship Him. Adórale.